today is going to be done. We're going to be having a coffee hour downstairs. So now we have some baptisms. Okay, good morning. Muy buenos días. So, I'm rejoicing because we are sharing this joy of 4 baptisms with our church for heaven. I was going to say Iglesia Evangélica. Thank you for allowing us to share this joy with you, brothers in the Lord and sisters in the Lord. So, we're going to have 4 baptisms. The first one is going to be Adrian, but before that, you might say, why are we baptizing adult people? I think all of them were baptized when they were little. They don't remember, they say. And they were not believers yet. According to the Bible, a person has to be a believer in Christ. A person has to have his sins forgiven and have trusted in Jesus as their Lord and their Savior. And according to Matthew 20:19, it says, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." First, the person has to be a believer in Christ, and then the person is baptized. And that's what we're going to be doing today. Vamos a bautizar a 4 personas. La Iglesia Evangélica ya lo sabe. Quizás ustedes se preguntan, ¿por qué van a bautizar a personas adultas? Si ellos ya fueron bautizados de niños, pero es que ellos no eran creyentes antes, ni se acuerdan. ¿Se acuerdan de las fiestas? Tampoco. Los adultos, sí. Son bautizados las personas que han creído y han puesto su fe en Jesucristo y han sido redimidos por la sangre de Jesús y han sido perdonados, se han arrepentido. Y estas personas aquí, 4, sí han creído en Cristo. El bautizo no salva. El bautismo es una ilustración de lo que ellos hicieron cuando ellos creyeron en Cristo. Cuando ellos creyeron, ellos se abandonaron su vida, murieron a ellos mismos y en el momento que creyeron también ellos fueron resucitados a una nueva vida. El agua que está aquí, esto es lo que va a representar. Va a simbolizar que ellos murieron a sí mismos y han puesto su fe en Cristo y ahora viven una vida nueva en Cristo. Vamos a tener nuestro primer bautizo. We're going to have our first baptism, and this is young Timothy, joven Timoteo. Así le llamo a él porque está pequeñito, pero este es un nombre maduro. He's a very mature young man. Adrián. He's going to be said in English, and the translation is going to be there in Spanish. Adelante. Hi, everyone. My name is Adrian Carcache. I accepted Jesus Christ as my only Savior when I was about 7 years old. It's been a few years, and I'm just a kid, but that doesn't mean my life can't change. You see, before I accepted him, I really was lost in this world. I wasn't the nicest guy, and I did things that God doesn't like a lot. Even after accepting him, it was still hard to let go of what I didn't want to let go of. And I think that applies to all of us. I also felt lonely at times, but as Isaiah 41:10 says, "So do not be afraid, for I am with you. Do not be distressed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my victorious right hand." And with the help of the Holy Spirit, I was able to change a lot. And what really helped me accept Jesus Christ was the Bible. When I was little, I read the Bible every night, and I must thank my mom for that because she even gave me a Bible at Christmas time. Before I knew it, I already knew
the stories in the Bible. My brain began to believe the things I read, and I wanted to know more and more about God's Word. My heart grew bigger when I began to obey His law to love one another. And I used to be mean to my friends, and especially my cousins, but I started to be kinder as I grew in God's Word. I discovered what I needed to do to be saved and at peace. I had to accept Jesus Christ, repent, and obey what He tells me. And as it tells us in Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Before I knew it, I was already flooding my cousins' heads with the Bible. At first, they got bored of me talking about Jesus all day, but they soon got used to it and listened to me. Talking about the Bible not only helped them, but it helped me even more. I was very happy when I saw them intrigued by my words, and I just thank God's grace that saved me, because if not, I would continue to do what I always did, being mean and hearing Satan's words in my mind. God's mercy and grace helped me more than anyone else could. But still, after all these years, it's still a bit difficult. I guess it's our own human being that makes it difficult for us. Let me say this. Without Jesus, we would all be lost. Without Jesus, we wouldn't even have a chance to be saved. And without Jesus, none of us would be here right now. But with Jesus, all of these things are possible. As the Bible clearly shows us in Luke 1:37, for with God, nothing is impossible. And if the Bible says so, then it is faithful to the end. And from now on, my life will continue to change and grow to be the man God intended and still wants me to be. I am no longer a slave to sin, but a servant and a man of Almighty God. Forever I will work for God and be a fisherman for Jesus. It's time for me to keep fighting the good fight of faith and hold on to the eternal life to which I was called to. There's simply no better way Paul could have said it in 1 Timothy 6:12. Thank you. And he wrote his testimony all by himself, no help. He is a very knowledgeable man of the scriptures. Él escribió su propio testimonio sin ninguna ayuda. Él conoce las escrituras muy bien. Okay, gracias. Okay, I thought I was in front of the microphone too. So, ¿amorados un poquito? Okay. Adrián, ¿estás confiando en el Señor Jesucristo para tu salvación eterna? Sí. En base a tu testimonio, yo te bautizo en el nombre del Padre. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Now, his mom, Gabriela, she's going to be coming here and she's going to be the one telling us her testimony now. Gaby Carcache. Buenos días a todos. Este es mi testimonio. Mi vida se veía como una vida normal. Yo trabajaba, iba a la escuela y preocupada siempre por todo. Como la mayoría de las personas a mi alrededor, yo estaba perdida en mis pecados, aunque yo ni sabía y ni pensaba que estaba pecando, ya que yo me consideraba una buena persona. Me enojaba por todo y con todos, realmente nunca estaba tranquila. Aprendí desde muy corta edad a no confiar en nadie y a valerme por mí misma, aumentando día a día ese sentimiento de soledad. Recuerdo desde que iba a la escuela primaria, siempre hacía todo
mis tareas y quehaceres sin que nadie me lo pidiera o me recordara. En mi corazón siempre sentía que faltaba algo y me sentía perdida y sabía que necesitaba ayuda. En el año 2013, una compañera de trabajo empezó a hablarme acerca de Jesús. Me interesé y empecé a leer la Biblia por mi propia cuenta. También escuchaba prédicas en el internet y poco a poco fui aprendiendo más. Un día en el año 2014, esa compañera me invitó a su iglesia y fui, y al poco tiempo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Sé que tomé la decisión más importante de mi vida al arrepentirme de mis pecados y entregar mi vida a mi Señor Jesús. Él es el único que puede dar salvación y nunca me ha dejado sola. Y me ha enseñado que a pesar de todos mis pecados, tengo un Padre que me ama tanto, que mandó a su Hijo a morir por mí en la cruz para redimirme. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, poco a poco he visto los cambios que el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, ha hecho en mi vida. Ya no me siento sola ni sin rumbo y sé que el Señor tiene un propósito para mí, así como dice Salmos 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. También he visto cambios en mi carácter y aunque sé que hay días difíciles, sé que el Señor está conmigo a cada paso que doy. Como dice Josué 1:9, mire que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. En enero del 2023 encontré la iglesia evangélica en internet buscando cómo congregarme como lo manda el Señor Jesús. Y hasta el día de hoy sigo aprendiendo más y más de la palabra de Dios y en este día deseo de todo corazón bautizarme para cumplir con la ordenanza que nos mandó el Señor Jesús. Gracias. No se preocupe. Gaby, ¿estás confiando en el Señor Jesucristo para tu salvación totalmente en Él? Sí. Basado en tu testimonio, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. First it was Adrián, then his mom, and now his grandmother. Adelante. Ivania. Buenos días a todos. Mi nombre es Ivania, soy nicaragüense. I am from Nicaragua. Nací en una familia católica, pero no asistíamos a ninguna iglesia. Simplemente era tradición decir ser católicos. Cuando me preguntaban cuál era mi religión, yo contestaba ninguna, solamente creo en Dios. En ese momento de mi vida no sabía nada del Evangelio. Escuchaba hablar de Jesús, pero estaba ajena del sacrificio que Él había hecho por mí. Y así fue avanzando mi vida, ciega y cayendo en las trampas que el enemigo nos pone en el camino, cometiendo errores tras errores. Y como toda acción tiene consecuencias, perdí todo. Y lo peor fue que le hice mucho daño a mis hijos.
Mi hija Gaby empezó a hablarme de Jesús y yo no quería escucharla. Ella insistía, pero yo seguía sin escucharla. Ella dejó de hacerlo y ya no me hablaba más de la palabra de Dios. Un día, estando sola en casa, sentí la necesidad de Dios en mi vida y me puse a leer la Biblia. Ahí sentí la presencia de Dios y me puse de rodillas y llorando le pedí perdón por todos mis pecados. Le dije que aceptaba a Jesús su Hijo como mi Señor y Salvador. El 12 de octubre, en una iglesia de mi país, acepté a Jesús públicamente. Romanos 10:9-10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Empecé a leer la Biblia, pero yo quería saber más de mi Creador, quería conocerlo. Mi hija Gaby encontró esta iglesia y nos congregamos. Aquí he aprendido mucho de la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por cultivar la semilla de la fe en mi vida. Hoy yo quiero bautizarme porque creo con todo mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero obedecer su ordenanza del bautismo. Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová Dios, gracias por hacerme tu hija. Ayúdame a seguir en tu palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias. Hermana Ibaña está poniendo toda su fe solamente en el Señor Jesucristo para su salvación y vida eterna. Sí. En base a su testimonio, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Now we're going to have Adrián's grandfather. Ahora vamos a traer el abuelito de Gabriel. De Adrián. Ándale, pásale, hermano. Mire, por favor, y vamos. Buenos días. Mi testimonio. Mi vida fue un completo desastre debido a las malas decisiones que tomé. Yo era un hombre descarriado que desde joven caí en el alcoholismo debido también a las malas compañías con las que andaba. No había un día que no tomara. Siempre andaba borracho. Este estilo de vida causó que desatendiera de mis responsabilidades como esposo y como padre. Traje muchas consecuencias y sufrimiento a mi familia, a mi propia salud. Muchas veces terminé en el hospital, donde en varias ocasiones casi perdía la vida. Aún así, no seguí tomando con mis amigos, engañándome.
y mintiéndole a mi familia. En el año 2016 estaba tan borracho y enfermo que sentí que realmente me iba a morir. Rogué a mi familia que me llevaran al hospital. El doctor me advirtió que si tomaba una cerveza más me iba a morir. Esa noticia realmente me asustó. Me acordé del sufrimiento que había causado a mi familia y dije, voy a parar de tomar de una vez por todas. Hoy en el cumpleaños de mi hija Gaby y le voy a dar el regalo de no tomar. Mi hígado estaba en la peor condición de un bebedor que podría tener. Días después el doctor me dio la noticia que mi hígado estaba normal. Fue un milagro de Dios. Me dio una nueva oportunidad. Durante 7 años mi hija Gaby compartió la palabra, pero yo no estaba interesado. Ella insistió y nunca paró de hablarme de Dios. En enero del 2023 mi hija me invitó a la iglesia evangélica. Me gustó la iglesia porque ellos no hacían cosas raras que había visto en otras iglesias. Arnie y Francisco empezaron a visitar a mi familia para compartir el evangelio conmigo y otros miembros de mi familia. Aprendí que Dios podría perdonar todos mis pecados que yo había hecho. Yo necesitaba su perdón por todo el sufrimiento y daño que había causado en él y a mi familia. Hechos 3:19. Por tanto, arrepentirse y convertirse para que sean borrados sus pecados, para de modo que la presencia del Señor venga a tiempo de refrigerio. También me di cuenta que Jesús murió por mi lugar, pagando por mis pecados, y que Él quería que confiara en Él para mi perdón y para mi eternidad con Él. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para todo aquel que en Él crea, que no sea perdido, mas tenga una vida eterna. En junio de 2023, yo junto con 3 miembros de mi familia me arrepentí y le pedí perdón y lo recibí como mi Señor y Salvador. Mi vida ha cambiado mucho. No he vuelto a tomar. Gracias a Dios mi salud está muy bien. Mi familia vive más tranquila y sin angustia. Amo a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Todos ellos aman y agradecen mucho a Dios que le ha dado un nuevo hombre en el hogar. Me bautizo dando mi testimonio que Jesús es real. Gracias. Hermano Francisco, está confiando en el Señor Jesucristo totalmente para su salvación y vida eterna. En base a su testimonio, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amen. Praise the Lord. So, lo que sigue, what follows next, so I'm going to go and change and come back and take the pulpit. Ahorita vengo.
Isn't this fun? Praise the Lord. Of all the things, the crazy things that are going on in the world today, nothing is happening today that's more important than what's happening here. Men and women, young people coming to the Lord Jesus and being saved, receiving eternal life. Wow. Let's stand and turn our eyes upon Jesus. Maybe you're thinking about what you just heard, and this song might go along with some of your thoughts. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. For us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His word will not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Today would be a good day to follow the words of this song. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, turning back.
Good morning, brothers and sisters. Thank you for coming. Today, Arnie's message is going to be on Acts chapter 16, starting in verse 16. And I'm going to go ahead and read this both in Spanish and English, and I'm going to start in Spanish. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy nuestro mensaje va a estar en Hechos capítulo 16, comenzando en versículo 16. Y primero lo voy a leer en español y después en inglés. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. All right, in English now. It happened that as we were going to the place of prayer, a slave woman who had a spirit of divination met us, who was bringing great profit to her masters by fortune-telling. She followed Paul and us and cried out repeatedly, saying, these men are bondservants of the Most High God, who are proclaiming to you a way of salvation. Now she continued doing this for many days. But Paul was greatly annoyed, and he turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out at that very moment. But when her masters saw that their hope of profit was suddenly gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the authorities. And when they had brought them to the chief magistrates, they said, these men, Jews as they are causing our city trouble, and they are proclaiming customs that are not lawful for us to accept or to practice, since we are Romans. The crowd joined in an attack against them, and the chief magistrates tore their robes off them and proceeded to order them to be beaten with rods. When they had struck them with many blows, they threw them into the prison, commanding the jailer to guard them securely. And he, having received such a command, threw them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Now about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's chains were unfastened.
When the jailer awoke and saw the prison doors opened, he drew his sword and was about to kill himself, thinking that the prisoners had escaped. But Paul called out with a loud voice, saying, "Do not harm yourself, for we are all here." And the jailer asked for lights and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. And after he brought them out, he said, "Sirs, what must I do to be saved?" They said, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." And they spoke the word of God to him together with all who were in his house. And he took them that very hour of the night and washed their wounds. And immediately he was baptized, he and all his household. And he brought them into his house and set food before them, and was overjoyed, since he had become a believer in God, together with his whole household. Oh, I need this. Thank you. Nervous. Buenos días. Good morning, hermanos y hermanas, hermanos en Cristo. Esto ha sido un desafío, esto ha sido un reto para mí, el tratar de hacer 4 bautizos, preparar un mensaje en inglés y en español y estar limitado a un tiempo. So this has been a challenge for me to do 4 baptisms to help them get them ready and prepare a message in Spanish and in English. So when I finished my message, I had to go through it several times. I said, nope, take this out, leave this, take this out. So I ended up with 10 pages. No. So lo que voy a hacer es, voy a predicar primero en español una sección y luego la otra sección otra vez la voy a predicar en inglés. Y que el Señor me ayude. So I'm going to be preaching one section in Spanish, and then I will be translating myself in English, and I hope God may help me. I guess I need to pray. Señor Jesucristo, solamente estoy aquí para servirte, soy un siervo tuyo, y pido que tú me ayudes a proclamar tu palabra de una manera entendible y que tú seas glorificado. Lord Jesus, I'm here. I'm just a servant of yours, and I want to honor you with this message. And the whole message, Lord, the whole service will be for your glory. And I pray that you will help me, and you will be glorified, and people would be either convicted of their sin or blessed, and both. Lord, I just commit myself in your hands. In Jesus' name, amen. Estos bautizos traen a mí memorias, porque yo también fui bautizado aquí, junto con mi esposa. Después fuimos casados y aquí comenzamos nuestro caminar cristiano en esta iglesia. Pocos años después, empacamos todas nuestras chivas, todas nuestros tiliches, y nos embarcamos a otro país muy lejano alrededor de la cuadra. Comenzamos con un pequeño grupo aquí en la casa a un lado del estacionamiento. Éramos, creo, 7, 8 personas. Y nos reuníamos allí en esta casa. Después nos cambiamos al edificio que ahora estamos usando. Aquí le llaman el Foothill Building, la iglesia evangélica. Y como ven ustedes, nuestra iglesia está compuesta de varias nacionalidades, varias naciones. Unos han nacido aquí, otros en México, otros en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Colombia y Portugal. ¿No mencioné a alguien? Todos los hemos dicho. Gracias. Esto nos hace pensar a nosotros, me hace pensar a mí como en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a todas las naciones. Las naciones están aquí, al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En los últimos 2 años, alrededor, hemos tenido, creo, 21 o 22 profesiones de fe. En un minuto, por favor, si están aquí todos, les pediré que se levanten. Creo que están unos allá atrás también. It's a pleasure to stand here before you and sharing our joy with you. These baptisms bring memories when my wife and I were baptized back there. Later, we were married here. A few years later, we packed up all our stuff, and together with Dave Reeve, we decided to go far away to this country, around the block. Just a block away from here. We started with a small group right here at this house right next to the parking lot. There were like 7, 8, 9 people. And as time went by, we moved to the Foothill building. We were in the back room, and then later to another room, and then Fairhaven said, you could use the whole building on Sundays now. I said, yes, now we can have Sunday school meetings. Our church is made up of various nations. Some from here, from Mexico, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Venezuela, and a dear brother from Portugal. We are like pico de gallo salsa. A great mix of ingredients. Just mentioning all these nations brings to mind John 3:16. For God so loved all the nations, the world, that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life, eternal life. In about 2 years, around 2 years or so, we have had 21, 22 professions of faith. Amen. Now, el título de este mensaje es Dios salva familias. Quería poner otros títulos, pero este fue muy conciso y me gustó. Y antes de tocar el pasaje que Joshua leyó, debo mencionar un par de historias. ¿Conocen ustedes a Cornelio, capítulo 10 del libro de Hechos? En Hechos 10, capítulo 10, versículos 1 y 2, dice que había un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano, piadoso y temeroso de Dios, y que oraba regularmente con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y a través de varios eventos, Dios llama a Pedro y le dice: Pedrito, tengo allá un hombre y su familia. Quiero que les vayas y le hables de mí. Pero Señor, es que ellos, no pongas peros. Es que ellos no son como nosotros. No, ¿recuerdas que yo te dije que yo te iba a hacer pescador de hombres? Sí, yo no te dije cuáles. Hombres de todas las naciones. Así que ve y habla con Cornelio, porque yo he trabajado en su corazón, yo he estado trabajando en su familia, y quiero que tú les hables de mí, que en mí hay perdón de pecados. ¿Y qué fue lo que pasó? Obedeció. Pedro fue, se sorprendió que a ellos también Dios les había dado el arrepentimiento a la salvación. Él le compartió las buenas nuevas de salvación a Pedro, a Cornelio, a su familia, a sus siervos, a sus amigos. ¿Y qué sucedió? Creyeron en el Señor Jesucristo, él y toda su casa, todo su hogar, toda su familia, todos sus amigos, siervos.
¿Qué estaba haciendo Dios? Dios ya estaba trabajando en ellos. Dios ya estaba trabajando en Cornelio y en su familia. Solamente necesitaba un vocero. Pedro, ve, háblales de mí. Te están esperando. Dios estaba trabajando. This story is also to support the title of my message. And I must add a couple of stories before I go to Acts 16. Cornelius. I know Fairhaven has already gone through the book of Acts. Hopefully I can add a little bit to it. There was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family, mention his, he and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. He was a great man, but he was a man of prayers too. A devout man, a generous man. You see, God was working in his life, in Cornelius' life, in his family, in his servants. And God said, Peter, through a series of events, I said, Peter, go and talk to Cornelius and his family. But God, they are not the same as we are. No. You go talk to them. You go talk to him. Remember when I said to you that I was going to make you a fisher of men? I didn't say which man. I said a fisher of men of all nations, and he's one of the other nations. So go and talk to him and all his family. I am working in his life and in his family, in his friends. Go. But no, go. And he went, and he preached the good news of salvation to them. That in Jesus there was forgiveness of sin. That if they repented and accepted Jesus as the Lord and Savior, him and his household would be saved. And they did. Second story. Segunda historia. Lidia. El apóstol Pablo, a través de recibir la comisión directa de Jesús de llevar el evangelio a los gentiles, junto con su compañero Silas, se dispone para su segundo viaje misionero. Y así el Espíritu Santo lo guía a Filipos. Hechos 16:13 dice: el día de reposo nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde se estaban congregando unas mujeres para orar. Orar, otra vez, mencionado aquí. Y nos sentamos a hablar con las mujeres que se habían congregado allí. Allí se encontró con una mujer llamada Lidia, que adoraba. Escuchamos estas palabras. Había oración, había adoración. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, que en Jesús había perdón de pecados. ¿Y qué sucedió? Ella y su familia creyeron e inmediatamente fueron bautizados. No esperaron. Dos acciones se mencionan aquí. Había oración y había adoración. Dios estaba trabajando en la vida de Lidia, de su familia y quizás otros siervos en su casa. Y le dice a Pablo: ve a ella también. Háblales de mí, que en mí hay perdón de pecados. Dios estaba salvando familias antes y está salvando familias hoy. Dios desea que tú seas parte de la familia de Dios. Si no lo eres, Dios desea que hoy seas parte de la familia de Dios y no te quedes excluido. No te excluyas tú mismo. ¿No quiere usted formar parte de la familia de Dios?
Second story, Lydia. The Apostle Paul, after being commissioned by God to bring the gospel to the Gentiles, together with Silas, he prepares for his second missionary journey. And thus the Holy Spirit guides him to the city of Philippi. Before that, in Acts 16:13, we read, on the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the woman who had gathered there. And there they met Lydia, who worshiped God. And the Lord opened her heart to be attentive to the things spoken by Paul, the gospel. Lydia, I know you worship God, but you need to have a relationship with God. And I'm offering this to you through the Lord Jesus Christ. Put your faith in Jesus. Believe in Jesus. Ask Him for forgiveness and repent of your sins, and you will be saved. God does. Familia or family means her immediate family, her relatives, and everyone under her household. Prayer and worship are also mentioned here. In Acts 18:8, Crispus, the synagogue leader, and his entire household believed in the Lord and were baptized. Another family. God saved full families, and He has not changed. He is still saving families. And God wants you. If you're not part of God's family, He wants you. He desires for you to be part of His family. Wouldn't you want to do that? Wouldn't you want to be part of God's family? Why do you exclude yourself if you are not part of His family yet? Ahora vamos al pasaje. Now I'm going to go to Acts 16 in Spanish. Pablo tiene un incidente con una mujer endemoniada, con un espíritu de adivinación, esas mujeres que están leyendo allá el tarot y las cartas, no sé qué cochinadas allá. El horóscopo. Eso es pecado. Ella era controlada por una fuerza demoníaca. Aparentemente la gente pensaba que ella tenía los poderes de Dios para predecir el futuro, para predecir los eventos del futuro, y pues muchas personas iban a buscar qué hay para mí en el futuro. Y por esos servicios ellos pagaban muy buenas y altas cantidades de dinero. Y en el camino a la oración, otra vez oración, Pablo se encuentra con esta mujer, y el demonio dentro de ella los reconoce y les grita: estos hombres son siervos de Dios Altísimo que están proclamando el camino de la salvación. Y lo hizo así por muchos días. Estaba enfadando a Pablo y a Silas. El demonio estaba declarando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que están proclamando el camino de la salvación. Los mismos demonios sabían quiénes eran ellos que proclamaban el camino de la salvación. Usted podría decir: yo no creo lo que dice ese predicador, yo no creo lo que enseñan aquí. Al menos crea el demonio. Crea lo que el demonio está diciendo. Pero si no nos crees a nosotros y no crees ni a los demonios, usted está en una situación muy grave. Usted está en peligro. El demonio solo dijo la mitad de la verdad. Él dijo: están proclamando el camino de la salvación. Pero la otra verdad no dijo: y pongan su fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el demonio no quería que ellos pusieran su fe en Jesucristo. Nomás les dijo:
Ellos están enseñando el camino de la salvación, pero no les dijo, y pongan su fe en Jesucristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los demonios no quieren que ustedes pongan su fe en Jesucristo. Muchos viven sabiendo que Jesús es la salvación, pero no lo aceptan. Y ahí es donde los quiere atrapados el demonio. Y quieren que ustedes estén cómodos así allí. No es solamente saber que Jesús es el camino, pero también aceptar el camino, poner su fe en el camino que es Jesucristo. Y también necesitamos proclamar la palabra de Dios a tal manera y con tal intensidad que los demonios nos conozcan y que seamos famosos en el infierno. No se preocupen de los demonios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Now we go to the passage that Nathan read. Joshua. That's your fault, Bobby. A good one. Paul has an incident with this demon-possessed woman with the spirit of divination. Very similar to those people who read the tarot cards, the horoscopes, and all those filthy things. Don't go to them. It is sinful. If you want to know the future, just trust God. He's the God of the future. And this lady, she was controlled by a demonic force. And it seemed that people thought that this lady was speaking on behalf of God, and they believed her. They thought she was a normal woman who had these supernatural powers to predict the future. She was a fortune teller. And when people were coming to her and ask and solicit her services, they were paying some hefty amounts of money. She was like the goose that laid golden eggs for her masters. And the demon, he recognizes Paul and Silas. And what does he say? These men are servants of the Most High God, who announce to you the way of salvation, the way to be saved. You could be sitting here and say, I don't believe what this guy is preaching. I don't believe what Arnie is telling us. I don't believe what this church is teaching. But man, at least believe the demons. They're saying, he's saying the truth, that they are proclaiming the way of salvation. But notice this. The demon only said half truth. He did not say, if you put your faith in Jesus, you will be saved. Why? Because many people they know and they are content with this, that Jesus Christ is the way to heaven, that Jesus Christ died for their sins, and they remain there. They don't take the step in saying, Jesus, I know you are the way, the truth, and the life, and I want to put my faith in you. The demon is not saying that. And if you are there, you are trapped by the demons. You need to move on and trust in Jesus. Otherwise, it's just head knowledge. Also, brothers, we need to proclaim the word of God with such intensity that we will be famous in hell. That the demons will recognize us, that we are the servants of God proclaiming the word of God. And if you don't believe anything, let me tell you, you can live without Jesus, but you cannot afford to live without him. You cannot afford to die without him. You can live without Jesus, but you cannot afford to die without Christ.
we should be famous in hell. The demons should know us. Don't worry about the demons, because greater is he who is in us than he who is in the world. I'm going back in Spanish to talk about Pablo being incarcerated. Pablo es encarcelado. Y Pablo estaba enfadado con este demonio que le estaba fastidiando día tras día tras día, con esta frase de que ellos son los siervos de Dios Altísimo y están proclamando el camino de la salvación. Pero también él estaba triste por el abuso de esta mujer, por sus amos, con esos negocios infernales. Y para que sus clientes, las personas que iban tras ella a pedir información del futuro, no creyeran que ella hablaba de Dios, manda al demonio en el nombre de Jesucristo que saliese de ella. Se les terminó el negocio a ellos. Y yo creo que cuando venían a solicitarle, sabían que ella no tenía sus poderes, quizás le estaban pidiendo un reembolso. Dame mi dinero, regrésame mi dinero. Entonces los amos de la mujer, enojados porque ya no les estaba produciendo los huevos de oro, traen a Pablo y a Silas y los arrastran al mercado, los arrastran a las autoridades, les rasgan las rospas y los azotan con unos palos y los echan en la cárcel. Le ponen bajo la custodia de un carcelero. Los meten en el calabozo más profundo, en un calabozo oscuro, hediondo y apestoso allí. ¿Y qué hacen ellos en medio de esas circunstancias? Están llenos de dolor, sangrando, cansados. Y en medio de estas terribles circunstancias, ¿qué hacen ellos? ¿Se quejan? No. ¿Lloran? No. ¿Qué están haciendo? Orando y alabando a Dios. Y aquí podemos aprender muchas aplicaciones. A la medianoche ellos estaban llenos de gozo. A la medianoche Pablo y Silas están orando y cantando himnos a Dios. Y los presos escuchando. Quizás estaban escuchando: hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre de Jesús. ¿Y qué pasa? De repente un terremoto sacude toda la cárcel, se abren las puertas, se sueltan las cadenas, y el carcelero piensa que ya todos los presos se esfumaron, se escaparon, y si se le escapaba un preso, este hombre era muerto. Y él estaba a punto de matarse y dijo, pensaba que los presos habían huido, y dice: soy hombre muerto, estoy frito, me van a hacer chicharrón, me van a cocinar y soy hombre muerto. ¿Y qué hizo? Mejor me mato yo porque me van a torturar. Sacó la espada y se iba a matar. Saben que él está muy cerca de la salvación, ¿verdad? Porque ya sabemos toda la historia. Y Pablo interviene y le dice: no lo hagas, todos estamos aquí, no lo hagas. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera intervenido? Él estaría muerto. ¿Qué habría pasado? Pregunta a los cristianos, creyentes. ¿Qué habría pasado si Dios te hubiera desenchufado de este mundo un día antes de tu salvación? ¿Lo ha pensado? ¿Qué habría pasado si un día te hubiera desconectado de este mundo? ¿Qué pasa si usted todavía no ha puesto su fe en Cristo? ¿Qué creen que pase si Dios jala el cordón de su vida ahorita y lo desenchufa, lo desconecta hoy? ¿Lo ha pensado?
El carcelero, postrado en sus rodillas, le dice, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En un momento estaba preocupado por su vida y ahora en otro momento está preocupado por su alma. Ya no estaba preocupado por si lo mataban, él estaba preocupado por su alma, dónde iba a pasar la eternidad. Y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque ya todo lo hizo Jesús. No pueden añadir ninguna obra a la obra de Jesús. La obra de Jesús ya está completa. No puedes añadir nada. Lo que tú necesitas hacer, mi amigo carcelero, es creer en Jesús, confiar en Jesús, pedirle perdón a Jesús. Y Jesús te va a perdonar, te va a redimir y te va a hacer parte de la familia de Dios. Tú necesitas confiar. Tú necesitas arrepentirte y ser perdonado de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa, otra vez, tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche. Gaby, Ivania, Adrián, Francisco, ¿estaba esta agua fría? Allá estaba peor, a medianoche. No la calentaron. Y le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Y los puso a la mesa y comieron. Es lo que vamos a hacer nosotros después, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba trabajando en ellos también. Y manda a Pablo, corre, habla a ellos. Going back to Paul. Paul is about to be thrown in jail. Paul is annoyed by this lady who's always nagging them day after day. And he also had compassion of this lady, of this woman, for the abuse that she was going through by her masters for their evil business. And so that no one would believe that she was speaking from God on behalf of God, Paul commanded this lady, this demon, to just come out of her, get out of there. In the name of Jesus, I command you, leave her. Come out of you. Come out of her. What happened? Their evil business was over. No more goose eggs. People still probably came looking for her services. And she couldn't do anything else anymore. They probably were asking for their money back. You're not the real deal. So they dragged Paul and Silas to the market, to the authorities, and accused them of uproar and unlawful practices. They ripped their clothes off, they beat them with rods and are thrown in jail, and they are placed into custody of a jailer. He throws them into the innermost dungeon and secures their feet in the stocks. Now they are chained, beaten, in great pain, in dark and in a stinking dungeon. I mean, what are you supposed to do in the middle of all these circumstances? You would expect for them to cry, complain. No, what do? They start praying, they start worshiping God, they start singing hymns to God. They probably were singing, there's power, power, power in the blood of Jesus. They are full of joy.
Suddenly there's a great earthquake, and the foundations of the prisons were shaken. All the doors open, and the chains of all the prisoners are loose. The jailer thought that all the prisoners had fled, and he said, I'm a dead man. I'm fried. In Spanish, we say, me van a hacer chicharrones. I'm going to be turned into fried pork skins. Is that a good translation? And the jailer thought that all the prisoners had escaped. They were under his care. And if they knew that one prisoner had escaped, he was a dead man. He was a goner. And Paul intervenes and said, don't do any harm to you. Don't harm yourself. Don't hurt yourself. Don't kill yourself. We know that he is very close to salvation because we know the rest of the story. But what would have happened if Paul had not intervened? One time, Gene Gibson, when I was in the internship, and I know he said it here many times from the pulpit, but he asked me, Arnie, what would have happened if God had pulled the plug on you a day before you were saved? I said, whoa. From that day on, I had a different attitude towards God and in appreciation. But God intervened and saved me. Now, my question to you is, what would happen if God decides to pull the plug on you and you still haven't put your faith in Christ Jesus yet? Where are you going to end up? What if God decides to pull the plug on you? You need to put your faith in Jesus soon. And now the jailer implores to Paul and Silas, sirs, what must I do to be saved? Nothing. Nothing. It's been already done. Jesus did everything on the cross. You cannot add anything to it. Otherwise, that's called religion. You cannot add anything to the work of Christ in Calvary. He finished all. He died for you. And you still haven't put your faith in Jesus? You still want to add more? You can't. You need to believe in Jesus. Trust Jesus. Repent of your sins and be forgiven. Acts 16:31 says, believe in the Lord Jesus Christ and you and your house, again, your house will be saved. And they spoke the word of the Lord to him and all who were in his house. And immediately he baptized him with all his people, or his household. God is in the business of saving families. He saved families back then, and he's saving families today because he's God. De ayer, hoy y siempre. How do you say that? Yesterday, today, and tomorrow. And always. Gracias. And he brought them into his house. He set a table for them, and he rejoiced with all his house that he had believed God. They had a potluck, and that's what we're going to be having today. It's biblical, brothers. See, God was working in this jail guard. And says, Paul, I want you to go to Philippi. No, but I want to go here. And the Holy Spirit says, no, I want to go to this other place. And the Holy Spirit said, no. I got someone in Philippi that I'm working in his heart, in their hearts, and I just want you to be my voice to them. Go,
Silas. God is working in families. Hermanos, lo que por el tiempo solamente voy a decir lo que sigue en inglés. Espero que me comprendan y entiendan. You know, about 10 years ago, Gran Ferrer, you know him? We know him by Esteban Ferrer. He said, Arnie, come, I want to show you this. Read John 5:17. But Jesus answered them, my Father is working until now, and I am working. My Father works and I work. Arnie, you just pray to God where He is working and join Him. And that's been my silent, personal prayer. God, who you are working in whose heart, which family, please help me to collaborate with you. And that's been my personal prayer. Help me to join you. And God has brought people to my life. And God has sent me to other families. We have had 2021, 2022 professions of faith. Between Armando, Francisco, and I, bringing these people to the Lord. We had here Adrian, his mom, they came already saved. His grandma. But Francisco, his grandpa, he made a profession of faith with Gabby's brother, the brother's wife, their son. We are talking about 3 or 4 generations there. They have not come to me and said, Arnie, what do I need to do to be saved? They just come to me and say, I am ready. I went and visited these 3 young cousins of Adrian 2 times, and I was about to leave because I had another meeting with another couple. And when I got up, they got up too, and they were just like, this is it? And I said, oh man, there's something here. Do you want to be saved? Yes, yes, yes. Do you understand what you're trying, what God is asking you to do? Yes, we need to accept Jesus. Okay, who wants to go first? I do. There's Jeffrey, Karina, and Alvaro. And I said, sorry, brothers, ladies first. I said, let's all kneel down. And there's praise so beautiful. And I'm just thinking, God, who am I to experience this joy? Another couple, friends of Brian Linney. I went to their house twice. And I want to say your name, Nicolas. Or should I say it? Nicolas goes, Arnie, I am ready. I don't want to wait any longer. I don't know about you, Stephanie, but I'm ready. And Stephanie goes, I'm ready too. And they both professed Christ as the Lord and Savior. Another day, the mom and her son came after the message. I said, Arnie, my son wants to talk to you. What's up, Nick? I am ready. I know what that meant. A young lady at the beginning of the year, after Armando said a very powerful message, she comes to me and says, Arnie, I want to talk to you. I am ready. That ready word has been so frequent in my life. Some people say, I'm not ready yet. That's fine.
you give me more chance to pray for you. And many others examples. What stands out from this message is worship God and pray to God. You might have family members living far away from here or close to you. Pray that God would send believers their way. And guess what? Like I have heard in some of the people who have made professions of faith, lady said, Arnie, my mom has been praying for my salvation. And here I am, the answer to proclaim God's word. You know what? There are people around you whose relatives are far away, and they're praying to send someone their way. You could be Peter, you could be Paul, you could be Silas, but we need to proclaim the word of God. And two things that stand out from this message: pray and worship and proclaim the word of God. Pray and worship Jesus Christ. Pray, you are asking. Worship, you are giving. This is where worship happens, at breaking of bread. Come to breaking of bread and worship Jesus. And pray for those people who pray to God. Say, God, I know you are working. Jesus, I know you are working. Help me discern where you are working, and help me collaborate with you. Now, the word ready. Some of you might be ready, and you are just postponing it. Put your faith in Jesus. Trust Jesus. Ask him to be your Lord and Savior. Let's pray. Padre Santo, te damos gracias por este mensaje que tú has expuesto aquí. Yo solamente fui tu vaso, tu siervo. Oro para que tu palabra haya caído en corazones para animar a nosotros los creyentes y para conversión de los que todavía no han creído en ti. Lord Jesus, I just want to thank you for this message. I just was a messenger. And I pray, Lord, that if there's anyone here who is ready, that will speak to someone who is a believer, in turn and give their lives to you and accept you as their Lord and their Savior. Lord, bless us as we go home. Thank you for these 4 baptisms. All may be for your glory. In Jesus' name, amen. Amen.